wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadrati Nabi Al-Khidir Abil Abbas Balyakni Makan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholikin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina, khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuki wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Mubungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya, khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa akhiratina wa jaddatina wa madaina wa ikhwanina wa asatidina wa ila ahli jami'il muslimin wal muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat thumma ilayya wa ila jami'il hadirin wa hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niyati sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal inabata wal istiqamata ala tariqatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuka bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'budu bihi awamiraka wa na'budu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma talabata fahmi nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa tujatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasukan Songgol Langit Riyadhis Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu satu dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tindakan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan syukuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur, tafakur serta mutalaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tentunya agar Allah senantiasa membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fit dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan. Jadi untuk kajian hari ini adalah edisi khusus yang berkenaan dengan bulan Rajab, yaitu akan saya bacakan surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ya. Gak banyak-banyak ya, ya, biar sedikit asal banyak ya. Saya bacakan, kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya ya. Faidah quri al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka hendaklah didengarkan lagu bacaannya, wa ansitu, dan diperhatikan dengan seksama, la'alakum turhamun, agar kalian semua mendapat rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah. Ya, tentunya dengan harapan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya semua mendapat limpahan rahmat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Subhana, Subhana, maha suci Allah, Maha suci Allah, alladzi asra, Alladzi asra, yang telah memperjalankan yang telah memperjalankan bi abdihi, bi'abdihi hambanya, hambanya lailan suatu malam dalam suatu atau malam pada malam hari, pada malam hari minal masjidil harami, minal masjidil harami dari masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barokna, alladzi barokna yang telah kami berkahi, yang telah kami berkahi haulahu, aulahu sekelilingnya sekelilingnya atau sekitarnya, atau sekitarnya linuriyahu, linuriyahu agar kami perlihatkan agar kami perlihatkan kepadanya kepadanya min ayatina, min ayatina dari sebagian dari sebagian ayat-ayat kami, ayat-ayat kami tanda-tanda tanda-tanda kebesaran, kebesaran keagungan, keagungan dan kekuasaan kami. dan kekuasaan kami. Innahu, sesungguhnya dia, Sesungguhnya dia dia Allah, Dia Allah As-Sami'u, As-Sami'u maha mendengar, Maha mendengar Al-Basiru, Al-Basir maha melihat. Maha melihat Wa ataina, Wa ataina dan kami berikan dan kami berikan Musa, Musa kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa Alkitab, kitab, Alkitab wa ja'alnahu, waja'alnahu dan kami jadikan dia dan kami jadikan dia hudan petunjuk, hudan petunjuk li bani Israila, li Bani Israil
bagi Bani Israel bagi Bani Israel Allah tattahidu Allah tattahidu janganlah kamu menjadikan min duni dari selain aku wakilan sebagai wakil atau pembimbing. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang diurus, direksa, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli